أشرف zaden senin kemter kulundur. Eşref zaden senin kemter kulundur. İlahi kulunu senden ayırma. İlahi kulunu senden ayırma. Son fils Abdullah lui dit: pourquoi tu es allé voir le prophète et tu lui as dit, tu as changé d'avis, tu as dit je t'aime plus que moi-même. Je me suis rappelé que le jour du jugement, quand tout le monde aura peur, j'aurai besoin de lui. J'aurai pas besoin de mon argent. J'aurai pas besoin de moi-même, j'aurai besoin de lui. Donc c'est pour ça, et c'est grâce à lui que je suis fait le hidayah. C'est grâce à l'envoi de Mohammed qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a mission. Donc je l'aime plus que moi-même. Je donnerai ma vie pour lui. Deuxième exemple, les frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te tester. هل أنت لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين هل تحب الله كما لازم؟ لأن من مؤشرات لا إله إلا الله les conditions de لا إله إلا الله العلم والصدق والانقياد يعني الإنسان pour accomplir ce que tu dis لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين pour accomplir ça il faut que tu comprennes العلم il te faut la science il te faut l'inqiyad. L'inqiyad c'est la soumission. Il faut que tu te soumettes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Hein? Il faut l'ikhlas. Hein? Il faut l'ikhlas. L'inqiyad. المحبة حبيتها نخليها في الآخر. اليقين. Il faut la certitude. Ok? Ou il faut le mahabba. Il te faut l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu mesures l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à Ibrahim d'immoler son fils. Pourquoi il lui demande d'immoler son fils? Un jour, chez moi, je dis à ma mère, si je te dis, immole Mohammed, j'ai un frère qui s'appelle Mohammed, immole-le. Qu'est-ce que tu dis? Astaghfirullah, comment tu parles? Quand l'important c'est Ibrahim, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, immole son fils, il va le faire. Ça l'a frappé. Et chacun d'entre nous, surtout ceux qui ont des enfants, si Allah subhanahu wa ta'ala te dit, vas-y, prends ton fils et égorge-le là, devant moi, est-ce que tu le fais? Allah subhanahu wa ta'ala, non, on ne le fait pas. Pourquoi? Al-Mahabba. Attendez, Al-Mahabba. Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait tester Ibrahim. Ibrahim, il aimait tellement Allah subhanahu wa ta'ala que quand ils l'ont jeté au feu, Allah subhanahu wa ta'ala قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala قال كوني بردا, soit froide et salam. Yani sans conséquence, voilà, plutôt. C'est pas salam, c'est pas la paix. Hein. Alors, sans conséquence sur Ibrahim. S'il n'avait pas dit salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait gelé Ibrahim. Quand il habba Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a eu Ismaïl, parce que Sarah n'avait pas d'enfant, quand il a eu Ismaïl, il l'aimait beaucoup. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, cet amour-là, est-ce qu'il a dépassé l'amour d'Allah ou là? Alors, immole-le. Puisque tu aimes Allah, montre-moi que tu aimes Allah. Immole ton fils que tu aimes. Il ne discute pas. Il ramène son fils et il dit, je vois que je dois t'immoler. Et son fils croyant lui dit, fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande. Et vous avez vu, quand Allah subhanahu wa ta'ala te met dans l'épreuve, et que tu réussis l'épreuve, là Allah subhanahu wa ta'ala te donne les lumières. Là Allah subhanahu wa ta'ala iftah alik al-anwar, et là tu deviens un vrai musulman. Bon, on finit. Allah subhanahu wa ta'ala, تحقيق التوحيد لا يمكن أن تناله في يوم بل هو عمل دائم على مدار السنين. نعم، تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى ومحبته. لما تكمل الفاتحة، quand tu finis الفاتحة، السورة اللي بعد الفاتحة في القرآن وش هي؟ البقرة. فتبدأ سورة البقرة ألف لام ميم، كمل ذلك الكتاب لا ريب فيه، كمل هدى للمتقين. Tu as vu ce que tu as dit في الفاتحة؟ Tu as dit Ihdina sirat al-mustaqim. Tu as demandé le hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala te répond في البقرة. يقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب. هذا الكتاب لا ريب فيه. Il n'y a aucun doute sur ce kitab. هدى. الهداية que tu as demandé في الفاتحة تلقاها هنا.
فهمت؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit bien que celui qui va trouver la guidance dans ça, muttaqi, il craint Allah. C'est pour ça que le message d'Allah, c'est toujours Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas d'obligation à celui qui ne croit pas. Donc si toi, tu t'es préparé, taqillah ou trafallah, khlas, qu'est-ce qui te reste? Maintenant, il faut que tu appliques ce qu'il y a là-dedans. Kitab. Dhalika al-kitabu, la rayba fihi. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je l'ai montré un jour à un frère là. Qui lit l'arabe? Frère, tu lis l'arabe. Surat Maryam. Tiens, Surat Maryam. افتح سورة مريم. C'est la sourate 19. بعد سورة الكهف. Hein? Comment? Tu vas trouver? واحد الحاجه رحنا فيها يا الشيخ وبصح ما نعرفوهاش. نعم. احنا رحنا فيها. واش هي؟ انا نقولها لك واقعي واحد جوج هي الايه ولكن هي سوره ولكن هي ايه فيها قليل. قول لي علاش والله لا عدد ما نعرفوهاش. هذيك هي البدايه ديالها ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على الطعام فويل للمصلين. هذيك اللي وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. هذو فويل هذيك معناها هذو اللي ساهين على الصلاه تاعهم. نعم الويل ويل في جهنم. ولكن احنا السهو تاعنا كيفاش راح ساهين عليها؟ لا السهو عن الصلاه انك لا تعطيها لا تؤديها حقوقها ولا تصليها في وقتها. هذا واش معنى السهو عن الصلاه؟ c'est-à-dire tu la délaisses complètement. Tu fais salat quand tu arrives à la maison, tu fais الظهر العصر المغرب والعشاء. هذه مش صلاه. هذه مش صلاه ايها الاخوه. ça c'est tu n'as pas 10 ans avec Allah subhanahu wa ta'ala. لقيت سوره مريم؟ نعم. اقرا لي الايه 30 ومشي. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ستوب احبس. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء الله لما تكونوا في الجنة نكون على أعمار سيدنا عيسى عليه السلام. شحال عمر سيدنا عيسى متى رفع إلى السماء؟ شحال كان عمره؟ 33 سنة. يعني الله سبحانه وتعالى لما رفعه إلى السماء 33 سنة. لما ينزل من السماء يوم يبعث حيا 33 سنة. وأعمارنا في الجنة شحال؟ 33 سنة. شحال الآية والسلام علي يوم أموت يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا؟ شحال الآية؟ الآية 33 من سورة مريم. لا إله إلا الله. هذا قرآن أيها الأخوة. هذا قرآن يعني لا ريب فيه. Si vous cherchez, vous allez en trouver. Si vous cherchez, vous allez en trouver. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية c'est الآية 143 من سورة البقرة. أمة وسطا, la nation du juste milieu. La آية 143 سورة البقرة فيها 286. C'est pile poil la moitié de سورة البقرة. الله أكبر. اقرأ في القرآن شوف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. Une guidance pour ceux qui cherchent. ثم اسمع مليح. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة على مش يتكلم على بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله سبحانه وتعالى يتكلم على بني إسرائيل وإذ قال الأخي يقول je sais pas pourquoi mais bon. C'est un fou rire. Bon, Allah سبحانه وتعالى في سورة البقرة يتكلم على بني إسرائيل. ما يتكلمش عن النصارى. ما يتكلمش عن النصارى. وين يتكلم عن النصارى الله سبحانه وتعالى؟ في سورة آل عمران. إذا عرفت صفات المغضوب عليهم أقرأ سورة البقرة. لما الله سبحانه وتعالى يقول اذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا؟ قال ما أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول اذبحوا بقرة. كيف عمل البقرة؟ Comment elle est? De quelle couleur? Elle est grande, elle est petite. يعني عسروا دينهم فعسر الله عليهم. هذوما بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى dit vas-y. Ah tu tues une vache. لا هما comment elle est? Grande, petite, jaune, verte. Comment elle est? Elle est إن البقرة تشبه علينا.
ils l'ont payé son pesant d'or. Son pesant d'or. حتى تقرأ على بني إسرائيل أقرأ سورة البقرة. تحب تعرف الضالين واش تقرأ سورة آل عمران. Vous avez vu la succession في القرآن أيها الإخوة؟ القرآن c'est pas comme ça. لما تقول الهداية الله سبحانه وتعالى يعطيك لا ريبونس. الهداية في ذلك الكتاب. تعرف صفات الضالين أقرأ سورة آل عمران. تحب صفات المغضوب عليهم أقرأ سورة البقرة. Et tu vas voir tout ce à quoi ressemble le maghdoub alayhim. Chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit quelque chose, ils font le contraire. Donc, احذر أنت يا مسلم اللي تقول إياك نعبد وإياك نستعين أن تكون مثل بني إسرائيل. يعني quand tu regardes l'état des pays musulmans, tu te dis أصبحنا كما بني إسرائيل. نقولوا إياك نعبد وإياك نستعين mais نستعين بالله لا نستعين بالله نمد الرشوة. نقولوا إياك نعبد وإياك نستعين لكن لا نعبد الله. نعبد الكرة ونعبد لي بيبول ونعبد لارجون ونعبد صح ولا لا؟ إذا أصبحنا كما بني إسرائيل. هذا اللي نبهنا عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن. attention vous devenez comme ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Bani Israël. قلناها مرارا وتكرارا. في القرآن si tu comptes l'ayat qui parle de Bani Israël, il y a 1200 ayats. Si tu comptes ayat al-ahkam, les règles de vie, de jurisprudence, الميراث, الأسرة, أحكام الحياة يعني الزواج, طلاق, 540, 540. Le double. Allah subhanahu wa ta'ala, le double de ayat, il parle de Bani Israël. Pourquoi d'après vous? C'est très simple, les gars. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, je les ai choisis, je les ai élus sur tous les peuples. Je leur ai donné le risale, le message. Ils l'ont trahi. Regardez comment ils l'ont trahi. Le risale, je l'ai choisi, je l'ai donné à vous maintenant. Ne faites pas comme eux. Sinon, vous devenez maghdoub alayhim. Vous voyez les frères, on lit. Il y a qu'un abou d'oreille maghdoub alayhim, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc si tu ne veux pas Allah subhanahu wa ta'ala maghdoub alayk, ne fais pas comme Bani Israël. Il faut que ce que tu dis avec ta langue, ça correspond à ce que tu as dans le cœur. Et ça correspond avec tes actions. Si tes actions ne correspondent pas à ce que tu dis avec ta langue, tu as sifat al-munafiqin. Fais attention. Ok les frères. Voilà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Si vous avez des questions, sinon on arrête. Il y a un frère qui m'a posé la question, mais il est parti. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون عاوتاني هذه أنا ما عرفتهاش. يراؤون يعني يراعي الإنسان الذي يراعي il fait les choses pour les gens. يعني الرياء. ويمنعون الماعون يمنع الصدقة. ما يخليش الناس تعطي الصدقة. واللي يراعي معناه يراعي معناه il fait les choses للناس. quand il donne الصدقة باش يشوفوها الناس، كي يصلي باش يشوفوها الناس. هذا المراعي، والمراعي مشرك. يعني أشرك الله في العبادة. Oui frère. Pourquoi sur le Baqara il appelle Baqara, la vache? Parce qu'il y a l'histoire de Baqara dedans. Ok? Et l'histoire de Baqara nous apprend quoi? Écoutez les frères, c'est une question très importante pour le frère. Pourquoi sur le Baqara Allah subhanahu wa ta'ala sur le Baqara? Parce qu'il y a l'histoire de la vache à l'intérieur. L'histoire de la vache c'est quoi? C'est une tribu de Banu Israël, ils ont trouvé un mort chez eux. Or, ce mort, on l'a ramené chez eux. Moussa, c'est pas nous qui avons tué. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on va découvrir l'assassin? Moussa, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire ce qu'on doit faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, idbahu baqara. Tuez une vache, c'est tout. Il est allé le voir, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il vous demande de tuer une vache. Ah, tu te moques de nous, moi je me moque de vous, subhanallah. Je suis Nabiullah. Alors, ils ont commencé à poser la question. Comment elle est cette vache? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Ils y vont, ils reviennent. Et Moussa, à chaque fois, il leur dit les descriptions de cette baqara. Finalement, ils ont trouvé cette baqara. Ils l'ont trouvé où, cette baqara? Ils l'ont trouvé chez un gamin dont le papa était très pieux. Le père était taqi Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand il est mort, ce père, il a laissé que cette vache. Le petit, il voulait tuer la vache pour la manger ou il voulait la vendre pour récupérer un peu de sous. Sa mère, elle a dit non. Elle va nous donner du lait, on va la garder. Donc cette vache, quand Banu Israël y cherchait, ils l'ont trouvée chez ce gamin, dont le père est mort. Ils lui ont demandé,
Par exemple, je dis n'importe quoi, 500 €. Non. Ils sont revenus 1000 €. Non. 2000, non. Combien ils lui ont donné? Ils lui ont donné son pesant en or. Et la vache, elle pèse 400 kilos, ils lui ont donné 400 kilos d'or pour qu'il puisse prendre la vache. Parce que son père était pieux. Mais l'histoire de Baqara nous apprend quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit aqim as-salat. وقلبك يكون في الصلاة. Toi, tu cherches les futilités. هذه سورة البقرة، هذه قصة البقرة. قصة البقرة, le frère, il ne parle pas avec son frère parce que في الصلاة il n'a pas fait جلسة الاستراحة. هذه سورة البقرة. يعني وحدة المسلمين فرض. Et lui, il considère un mustahab ou une mustahab. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم il a fait de temps en temps باش يدير العداوة بين المسلمين. سورة البقرة c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit fais-le. Cherche pas le fatwa, l'akhor, pourquoi. Explique, mec. Ce matin, deux frères ils se sont pris. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il a fait la prière, il n'a pas mis sutra devant lui. قلت له مالك السترة؟ قال لي من واجبات الصلاة. قلت له ما معنى واجبات الصلاة؟ لا من واجبات الصلاة والشيخ الألباني الذي وكذا. قلت له هل قرأت أصول الفقه؟ قال لي نو. لكن في الكتب تاع الشيخ الألباني. قلت له يا أخي الكريم حتى وإن كان ما تقوله صحيح، الشيخ الألباني كتبه في كتاب ودار بوب باب نعم بوجوب السترة لما الإنسان يقرأ. لما تتكلم مع الناس تتكلم بأدب، هذا أخوك يصلي معاك، تتكلم بأدب. parle avec ton frère، parle doucement. مالك صلى ما دارش السترة ومن بعد ليس لما تقول من واجبات الصلاة يعني لو كان ما دارش السترة الصلاة باطلة ولا يجوز تقول هذا لأن صلاته ليست بباطلة. اوكي؟ السترة مستحب ولازم إذا خشيت المرور بين يديك. هذا واش قالوا الفقهاء. يعني إنسان هم بعد يقرأ حديث ويجي يجادل خاوته ويدير الشيطان. الله سبحانه وتعالى واش يقول؟ قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وش معناه؟ معناه نجي نقول لك كلمة نقول لك تا tu connais rien. لما نقول لك أنا toi tu connais rien. Le frère quand il lui dit comme ça, il dit toi tu connais rien. L'autre, il a été touché dans son amour propre. Il va réagir. خلاص الشيطان يخرج t'as vu ce qu'il t'a dit الشيطان يقول له t'as vu ce qu'il t'a dit. Il va réagir. خلاص نضت العداوة. pour قال يا أخي جلس نقصر ونحكيو. شوف الشيخ الألباني واش قال؟ قول شوف الخلاق واش قال. هي سبحان الله مالك سبحان الله الحكمة نعم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله سبحانه وتعالى يقول الكتاب والحكمة. الكتاب سي لو ليفر لكن الحكمة عندك الحكمة سي autre que le kitab. La sagesse c'est pas le livre. ok هنا من العلماء من قال ان الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء ان قال لك يعني السنس بروفون في الآيات. لازم تفهم. تمشي لمكة الناس يسبات باش يسلم على الحجر الأسود. مالك يا أخي؟ حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة عند الله. Tu détruis le Kaaba, tu tues pas un musulman. Toi, tu vas marcher sur le musulman باش تسلم على الحجر الأسود. شوف الجهل يا أخي. احنا on arrive aujourd'hui c'est pareil. On rentre en conflit avec mon frère qui fait la prière avec moi, qui dit la ilaha illallah, alors qu'il y a des millions de gens qui nous cherchent les noix se déposent sur la tête. On rentre en conflit. J'entre en conflit avec mon frère alors qu'on peut construire ensemble, mais non, on va gaspiller notre énergie, notre salive et tout ce qu'on possède dans des futilités. Parce qu'il y a des gens, c'est ce qu'ils veulent. Il y a des gens, Wallah et Alim, c'est ce qu'ils veulent. Et je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui veulent diviser les musulmans. Parce que quand ils te divisent, toi quand tu vois le frère qui t'a dit la dernière fois qu'il faut que tu fasses cette istiraha, tu vas rentrer en contradiction avec lui et tu vas l'adawat l'autre, khlas, le masjid inshallah. Khlas. Au lieu de construire, on va détruire. Allah sallam ألف بين قلوب الصحابة. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. Tu dépenses tout ce qu'il y a sur terre, tu ne peux pas raffermir leur cœur et mettre leur cœur comme ça. يعني الله سبحانه وتعالى لما نحى الأحقاد من قلوب الصحابة فتح عليهم فارس، فتح عليهم الشام. Il leur a ouvert les portes de l'Orient. Il faut qu'on comprenne ça, on ne soit pas dupe. اختلافات فقهية نعم كاين اختلافات فقهية والاختلاف كثير. كل إنسان يقرأ كل واحد بحجته يتعلم وما
يجدش خاوته sur des futilités, sur des choses وما يحسبش. أول من قال أنا خرج الله سبحانه وتعالى من الجنة. Attention les frères. L'insan, je ne suis pas mieux que vous. J'ai appris quelque chose, je vous le transmets. Je ne suis pas mieux que vous les frères. الواحد اللي يقول أنا يحذر. لأن القلوب، vous savez القلب في اللغة العربية. Ça devient le mot قلب لأنه يتقلب. Il se tourne. اليوم راك مسلم, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Fais attention. Celui qui dit moi je rentre au paradis, Omar al-Khattab il disait, Omar al-Khattab radiyallahu anhu, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر. Si un prophète après moi, ce sera Omar. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam يقول عمر الخطاب, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam يدخل عند عمر الخطاب يبتسم. يقول له أضحك الله وسيدنا يا رسول الله, pourquoi tu souris? Il dit parce que tu venais, il y avait le diable qui venait en face. Il t'a vu, il a changé de trottoir. اسمع. الإنسان اللي وصل عند الله. هذا عمر الخطاب. يقول لو نادى مناد في السماء, si quelqu'un appelle et il dit tous les gens vont entrer au paradis sauf un, je vais croire que c'est moi. هذا عمر الخطاب. Et aujourd'hui, wallahi ayyuha al-ikhwa, سمعت بودني dans des mosquées à Marseille, le frère il dit nous on rentre au paradis. قلت له يا أخي اتق الله, اتخذت عند الله عهدا, اتق الله اتق الله. يعني الإنسان هنا هذا قمة الغرور. C'est le sommet, mais vraiment قمة الغرور. يعني أنا خلاص أنا صراحة راح ندخل الجنة. وي ماذا تعلم أنت؟ مش تعرف. خدوها الله سبحانه وتعالى يقلب قلبك. Tu reviens et combien on a vu? Combien des frères ils étaient في الصلاة والمسجد et puis ça a tourné le temps a changé pour eux. الإنسان يحذر أيها الإخوة. يحذر ويسأل الله السلامة. C'est pas pour rien que Allah سبحانه وتعالى في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. D'accord les frères? Voilà, je crois qu'on va arrêter là. Oui. Oui. هناك اختلاف في المسبوق في الصلاة وخاصة Oui, في اختلاف نعم. في صلاة العشاء اللي كان الإنسان إلى الحق على ركعة واحدة. في اختلاف في الفاتحة, في اختلاف في المسبوق. نعم, في اختلاف المسبوق. يعني لجنة الفقهاء قالوا بأن واش يوصل هو يعتبرها الأولى. مثلا انه الانسان يلحق على الركعه الثانيه من صلاه العشاء. لكن عند المالكيه سي اوتر شوز. لا نتعرض لهذا ان شاء الله لما نديروا الفقه في الصلاه ان شاء الله. Oui. C'est bien de retarder l'Aïcha. Oui, là, le prophète il l'a fait. Il l'a fait, mais pas tout le temps. Ok? Il a retardé l'Aïcha, mais pas tout le temps. Mais il paraissait bien, oui, parce que le prophète il l'a fait. Mais c'est bien aussi de faire l'Aïcha à la première. Ok? الأصل في الأشياء أن الإنسان ما يعسرش على عباد الله. Tu vois? Il ne faut pas compliquer les choses. Simplifier, le prophète il dit. Nous sommes ici, on fait un coup. D'accord. Mais au Khtraïcha, on fait la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Fais la prière, on les libère. S'il veut assister au cours, marhab, il ne veut pas assister, il a autre chose. Laisse-le. Pourquoi tu tiens les gens jusqu'à 22h pour faire l'Aïcha? Non. T'as haram le jama'a? Il va faire la prière chez lui? Non. Tu fais l'Aïcha, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'Aïcha à 19h32, on fait l'Aïcha à 19h32, comme ça on libère les gens. L'insan, le hakim, les gens sages, comme était Omar al-Khattab et tout ça, ils facilitent aux gens. Il y a des umma. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui voulaient plus faire la prière derrière Mu'adh. Pourquoi? Parce que quand ils ont le salat, quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en il fait ce qu'il veut. Et qui s'en est le nas, il khafaf. Pourquoi pas faire فيهم المال فيهم الحاجة فيهم كذا. Tu es chez toi, اقرأ البقرة. Fais ce que tu veux quand tu es chez toi. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني صلاة الخوف هذه في الحرب الله سبحانه وتعالى تدي في la prière في الحرب pendant la guerre. Pendant la guerre. Et aujourd'hui, les frères ils te disent moi je travaille, je ne peux pas faire la prière. Ah subhanallah. Les 5 minutes de cigarette on les trouve hein. Les 5 minutes de cigarette, les 5 minutes de pause, les 5 minutes de café, machine à café, tout ça, on les trouve. Ils vont trouver 5 minutes à la prière. Yani Eid. Wallahi, on n'a pas connu, Wallahi al-Azim, on n'a pas connu, on ne sait pas la valeur de la salat. Parce que Wallahi al-Azim, si on savait la valeur de la salat, et comment la salat elle peut t'élever, comment Allah subhanahu wa ta'ala, après tu deviens vraiment un ange chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne délaisserais pas ta salat. C'est ce que je dis aux frères quand ils me posent cette question. D'accord les frères? Oui. En fait, tout à l'heure, tu as posé une question, tu dis que tu réponds. Mais il est parti. Si j'aurais aimé avoir la réponse, parce qu'on en a parlé juste avant. Et... D'accord.
Alors le collègue, le frère, il m'a posé une question tout à l'heure, il a dit, il a entendu que hashakum, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas le dire. Hashakum, il ne fallait pas le dire. Alors, les us et coutumes, quand vous faites le droit, ou quand vous faites la jurisprudence musulmane, les us et coutumes font partie du droit musulman. Autrement dit quoi? Les us et coutumes font partie du droit musulman à condition que les coutumes du pays ne soient pas en opposition avec ce qu'il y a dans les textes. Je m'exprime. Les musulmans, quand l'islam est arrivé en Afrique du Nord, on l'avait expliqué ça déjà. Quand l'islam est arrivé en Afrique du Nord, les femmes n'héritaient pas. À ce jour, quand vous allez dans le Rif ou chez les Berbères en Algérie, la femme n'hérite pas. La femme, elle va à la mairie, elle signe, elle se désiste pour son frère. Il est en opposition, en contradiction avec ce qui est fait le Coran. Elle a sa part. Mais bon, ça c'est leurs coutumes. Mais les coutumes qui sont contraires à ce qui a fait Shara. Maintenant, il y a d'autres coutumes qui existent. Par exemple, ça. Par exemple, le fait de dire hachak quand tu parles de l'urine ou quand tu parles. Il n'y a aucun problème à ça. Okay? C'est juste une coutume qui est faite dans certains pays. C'est pas quelque chose de... Ok? Voilà. Autre chose, les frères? Non? بارك الله فيك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن العمل ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والاخره يا رب العالمين ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابدالنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أولياك فإن أولياك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, la semaine prochaine, je ne serai pas là, frère. Je vous le dis. Donc, la semaine prochaine, je ne serai pas là. La semaine d'après, Inch'Allah.